Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. The vaccine against the coronavirus arrived in Hungary a year ago, said the Minister of State of the Prime Minister's office. In the video, István György said that the vaccines were administered on the day the first consignments arrived, and since then more than 15 million vaccines have been administered in Hungary. He recalled that at the beginning of the vaccination program, there was not enough vaccine available, so a carefully considered order had to be established as to who would receive the vaccine and when. Vaccination started a year ago with healthcare workers and residents of nursing homes and continued with the elderly, the chronically ill, police officers, soldiers, school nursery workers and people under 60 years of age. He pointed out that thanks to the government's vaccine purchases, Hungary was the first country in the European Union to achieve a vaccination coverage of over 50%. The government values and recognizes cultural workers, and this is reflected in a large wage increase, stressed the Minister of Human Resources. In a statement published on the government's Facebook page, Miklós Kásler recalled that from the 1st of January, cultural workers will receive a 20% pay rise. He said that wage increase is aimed at promoting effective cultural services and supporting the career retention of cultural workers. The minister stressed that the Hungarian government sees strengthening culture as a priority task. This is demonstrated by the fact that Hungary has been ranked first among the EU member states in terms of the ratio of cultural expenditure to GDP for the fourth year running, said Miklós Kásler. An Israeli employee of a civilian company working on the Gaza border fence on behalf of the Minister of Defense was lightly injured on the leg after a shooting on Wednesday and was taken to Barzil Hospital in Ashkelon after receiving treatment on the spot. The Israel Defense Forces responded to the incident by firing live ammunition at military positions of the Hama terrorist organization, which rules the Gaza Strip. The military also ordered farmers to evacuate fields near the border until further notice. According to Palestinian reports, at least 4 empty army positions were destroyed and 3 farmers were injured in the eastern part of the Strip. According to Channel 13, the employee was probably accidentally shot by a Gazan bird hunter while in one of his kibbutz fields. Terror groups in the enclave are currently conducting a massive military exercise. The incident occurred during the relatively quiet period and amid intense efforts to achieve a stable, long-term ceasefire after 11 days of fighting in May. In October, Prime Minister Naftali Bennett announced the government's strategic plan for the demographic upgrading and technological development of the Golan Heights. To launch the plan, cabinet ministers arrived on Sunday for a special weekly cabinet meeting at the site's Mivo Hama kibbutz, where they approved the development plan worth 1 billion shekels to boost the zone's demographic growth, doubling the number of people living in the area over the coming years. The aim of the plan is to increase the population of the Golan regional areas to around 100,000 between 2022 and 25. The Golan Heights is currently home to some 53,000 inhabitants or 1,200 square kilometers, including 27,000 Jews, 24,000 Druze, and a small Alawi group of 2,000 people belonging to a religious branch of Shia Islam, including Syria's ruling family, the Assads. Russian diplomats and military officials will discuss with the United States next month what security guarantees Moscow expects from Washington, said Russian Foreign Minister Sergei Lavrov. Lavrov made the remarks, among other foreign policy issues, in a detailed interview broadcast live on the Moscow Foreign Ministry website. He added that the talks will take place after the Russian New Year break. The first official working day in Russia in 2022 will be the 10th of January. On the 26th of December, NATO announced that its Secretary General, Jens Stoltenberg, had proposed to convene a NATO-Russia Council meeting on the 12th of January, when the alliance's military council at the level of the Chiefs of Staff will be held in Brussels. The Moscow Foreign Ministry said it had received the proposal and was studying it. Epidemiological restrictions to slow the spread of the Omicron variant of the coronavirus have been introduced in all federal states of Germany. The most important new rule is that up to 10 people can attend a family event or other private function if they have been vaccinated against the new type of the virus or have a confirmed case of infection. Nightclubs are closed indefinitely, mass events are cancelled, including sports competitions without an on-site audience, and gatherings and fireworks in public places are banned on New Year's Eve. The new restrictions are in addition to those already in place for the uninsured, who are banned from indoor community events and retail outlets except for basic shops.
There has been another significant increase in the number of newly registered cases of coronavirus in Australia, according to a total recorded by a health authority on Tuesday, with one death blamed on the Omicron variant for the first time. Authorities on Monday reported 10,269 new infections and a total of 5 deaths, but also highlighted that the number of people hospitalized is remaining low. As for deaths caused by Omicron, the victim was a resident of a nursing home in New South Wales who also suffered from other illnesses. The increasing number of cases has also led to a significant increase in the number of people in quarantine, which has resulted in a decline in several sectors, including air transport and entertainment, as many workers have been forced into isolation. And finally, for the weather, on New Year's Day, strong winds blowing from the northwest are expected. The forecast is for partly cloudy and partly sunny weather with a chance for showers. Strong winds will bring unusually mild air into the area. Maximum daytime temperatures will be around 8 to 13 degrees Celsius. And now, on behalf of the entire Hattie TV editorial team, we wish you a very happy New Year. Well, for further information, please visit our websites at www.hattietv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Der Impfstoff gegen das Coronavirus sei vor einem Jahr in Ungarn eingetroffen, sagte der Staatssekretär im Amt des Ministerpräsidenten. In dem Video sagte István György, dass die Impfstoffe am Tag des Eintreffens der ersten Sendungen verabreicht wurden und seitdem mehr als 15 Millionen Impfstoffe in Ungarn verabreicht wurden. Er erinnerte daran, dass zu Beginn des Impfprogramms nicht genügend Impfstoffe zur Verfügung standen, sodass sorgfältig abgewogen werden musste, wer und wann geimpft werden sollte. Die Impfung begann vor einem Jahr mit dem Gesundheitspersonal und den Bewohnern von Pflegeheimen und wurde dann für ältere Menschen, chronisch Kranke, Polizeibeamte, Soldaten, Mitarbeiter von Schuleinrichtungen und schließlich Personen unter 60 Jahren fortgesetzt. Er wies darauf hin, dass Ungarn dank der Impfkampagne der Regierung als erstes Land in der Europäischen Union eine Durchimpfungsrate von über 50% erreicht hat. Die Regierung schätze und erkenne die Mitarbeiter im Kulturwesen an, was sich in einer deutlichen Lohnerhöhung niederschlage, betonte der Minister für Humanressourcen. In einer auf der Facebook-Seite der Regierung veröffentlichten Erklärung erinnerte Miklós Kásler daran, dass Mitarbeiter im Kulturwesen ab dem 1. Januar eine Lohnerhöhung von 20% erhalten werden. Er sagte, die Lohnerhöhung ziele darauf ab, effektive kulturelle Dienstleistungen zu fördern und die Karriere von Kulturschaffenden zu unterstützen. Der Minister betonte, dass die ungarische Regierung die Stärkung der Kultur als eine vorrangige Aufgabe betrachte. Dies zeige sich auch daran, dass Ungarn bereits das 4. Jahr in Folge den ersten Platz unter den EU-Mitgliedstaaten einnehme, was das Verhältnis der Kulturausgaben zum BIP angehe, so Miklós Kásler. Ein israelischer Angestellter eines zivilen Unternehmens, der im Auftrag des Verteidigungsministeriums am Grenzzaun zum Gazastreifen arbeitet, wurde am Mittwoch bei einer Schießerei leicht am Bein verletzt und nach einer Behandlung vor Ort in das Barzil-Krankenhaus in Ashkelon gebracht. Die israelischen Verteidigungskräfte reagierten auf den Vorfall, indem sie mit scharfer Munition auf militärische Stellungen der Terrororganisation Hamas schossen, die den Gazastreifen beherrscht. Außerdem wies das Militär Landwirte an, ihre Felder in der Nähe der Grenze bis auf Weiteres zu räumen. Palästinensischen Berichten zufolge wurden im östlichen Teil des Streifens mindestens 4 leere Armeestellungen zerstört und 3 Bauern verletzt. Nach Angaben von Channel 13 wurde der Angestellte wahrscheinlich versehentlich von einem gasanischen Vogeljäger getroffen, als er sich auf einem seiner Kibbutzfelder befand. Die Terrorgruppe in der Enklave führt derzeit eine massive Militärübung durch. Der Vorfall ereignete sich in einer relativ ruhigen Zeit und inmitten intensiver Bemühungen auf einen stabilen, langfristigen Waffenstillstand nach 11 Tagen Kampf im Mai. Im Oktober kündigte Premierminister Naftali Bennett den Strategieplan der Regierung für die demografische Aufwertung und technologische Entwicklung der Golanhöhen an. Um den Plan auf den Weg zu bringen, trafen die Minister am Sonntag zu einer wöchentlichen Sondersitzung des Kabinetts im Kibbuz Mevochama ein, wo sie einen Entwicklungsplan im Wert von 1 Milliarde Shekel genehmigten, um das Bevölkerungswachstum in der Zone in den kommenden Jahren anzukurbeln. Das heißt,
die Zahl der in dem Gebiet lebenden Menschen zu verdoppeln. Ziel des Planes ist es, die Einwohnerzahl der regionalen Golangebiete zwischen 2022 und 2025 auf rund 100.000 zu erhöhen. Auf den Golanhöhen leben derzeit rund 53.000 Einwohner auf 1200 Quadratkilometern, darunter 27.000 Juden, 24.000 Drusen und eine kleine Gruppe von 2.000 Alawiten, die einem religiösen Zweig des schiitischen Islams angehören, zu dem auch Syriens Herrscherfamilie, die Assads, gehört. Russische Diplomaten und Militärs werden im nächsten Monat mit den Vereinigten Staaten besprechen, welche Sicherheitsgarantien Moskau und Washington erwartet, sagte der russische Außenminister Sergei Lavrov. Lavrov äußerte sich in einem ausführlichen Interview, das live auf der Website des Moskauer Außenministeriums übertragen wurde, neben anderen außenpolitischen Themen. Er fügte hinzu, dass die Gespräche nach der russischen Neujahrspause stattfinden werden. Der erste offizielle Arbeitstag in Russland ist im Jahr 2022 der 10. Januar. Am 26. Dezember gab die NATO bekannt, dass ihr Generalsekretär Jens Stoltenberg vorgeschlagen hat, am 12. Januar eine Sitzung des NATO-Russland-Rates einzuberufen, wenn der Militärrat der Allianz auf Ebene des Stabschefs in Brüssel stattfindet. Das Moskauer Außenministerium erklärte, es habe den Vorschlag erhalten und prüfe ihn. In allen deutschen Bundesländern wurden epidemiologische Beschränkungen eingeführt, um die Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus zu verlangsamen. Die wichtigste Neuerung ist, dass bis zu 10 Personen an einer Familienfeier oder einer anderen privaten Veranstaltung teilnehmen dürfen, wenn sie gegen den neuen Typ des Coronavirus geimpft sind oder einen bestätigten Infektionsfall haben. Nachtclubs sind auf unbestimmte Zeit geschlossen, Massenveranstaltungen werden abgesagt, einschließlich Sportwettkämpfen ohne Publikum vor Ort, und Versammlungen und Feuerwerk auf öffentlichen Plätzen sind in der Silvesternacht verboten. Die neuen Beschränkungen kommen zu den bereits bestehenden Beschränkungen für Nichtversicherte hinzu, denen der Zutritt zu Veranstaltungen in geschlossenen Räumen und zu Einzelhandelsgeschäften mit Ausnahme von Geschäften der Grundversorgung untersagt ist. Die Zahl der neu registrierten Coronavirus-Fälle in Australien ist nach Angaben der Gesundheitsbehörden von Dienstag erneut erheblich gestiegen, wobei erstmals ein Todesfall auf die Omikron-Variante zurückgeführt wird. Am Montag meldeten die Behörden 10.269 Neuinfektionen und insgesamt 5 Todesfälle, wiesen aber auch darauf hin, dass die Zahl der ins Krankenhaus eingelieferten Personen nach wie vor gering ist. Bei dem durch Omikron verursachten Todesfall handelte es sich um einen Bewohner eines Pflegeheimes in New South Wales, der auch an anderen Krankheiten litt. Die steigende Zahl der Fälle hat auch zu einem erheblichen Anstieg der Zahl der Personen geführt, die sich in Quarantäne befinden, was zu einem Rückgang in mehreren Sektoren einschließlich des Luftverkehrs und der Unterhaltungsbranche geführt hat, da viele Arbeitnehmer in die Isolation gezwungen wurden. Und schließlich zum Wetter. Am Neujahrtag weht ein starker Wind aus Nordwesten mit teilweise orkanartigen Böen. Die Vorhersage sieht teilweise bewölktes bis teilweise sonniges Wetter mit der Möglichkeit von Schauern vor. Die starken Winde werden ungewöhnlich milde Luft in unser Gebiet bringen. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen +8 und +13 Grad. Im Namen der Hetty TV-Redaktion wünschen wir alle Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettytv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à Hetty TV. Je m'appelle Peter Gardos et ce sont les titres en français. La vacuna contra el coronavirus llegó a Hungría hace un año, dijo el secretario de Estado de la Presidencia de Gobierno. En el video, István György dijo que se inició la vacunación el mismo día en que llegaron los primeros envíos y desde entonces se han administrado más de 15 millones de vacunas en Hungría. Recordó que al principio del programa de vacunación no había suficientes vacunas, por lo que hubo que establecer un orden cuidadosamente estudiado sobre quiénes recibirían la vacuna y cuándo. La vacunación comenzó hace un año con los trabajadores sanitarios y los residentes de los hogares de ancianos y luego continuó con los ancianos que tienen enfermedades crónicas, los policías, los soldados, los trabajadores de las guarderías infantiles
y escuelas y los menores de 60 años. Señaló que gracias a la compra de vacunas por parte del gobierno, Hungría fue el primer país de la Unión Europea en lograr una vacunación superior al 15%. El gobierno valora y reconoce a los trabajadores de la cultura, lo que se refleja en un importante aumento salarial, subrayó el ministro de Recursos Humanos. En un comunicado publicado en la página de Facebook del gobierno, Miklos Kashler recordó que a partir del 1 de enero los trabajadores de la cultura recibirán un aumento salarial de 20%. Afirmó que el aumento salarial tiene como objetivo promover la eficacia de los servicios culturales y apoyar el mantenimiento de la carrera de los trabajadores de la cultura. El ministro subrayó que el gobierno húngaro considera el fortalecimiento de la cultura como una tarea prioritaria. Así lo demuestra el hecho de que Hungría haya ocupado el primer lugar entre los Estados miembros de la UE en cuanto a la relación entre el gasto cultural y el PIB por 4 años consecutivos, dijo Miklos Kashler. Un empleado israelí de una empresa civil que trabaja en la valla fronteriza de Gaza por encargo del Ministerio de Defensa resultó herido levemente en una pierna tras un tiroteo el miércoles y fue trasladado al hospital Barzil de Ashkelon tras ser atendido en el lugar. Las fuerzas de defensa de Israel respondieron al incidente disparando de carros blindados contra posiciones militares de la organización terrorista Hamas que domina la Franja de Gaza. Los militares también ordenaron a los agricultores que evacuaran los campos cercanos a la frontera hasta nuevo aviso. Según informes palestinos, al menos 4 posiciones vacías del ejército fueron destruidas y 3 agricultores resultaron heridos en la parte oriental de la franja. Según el Channel 13, el empleado probablemente recibió un disparo accidental de un cazador de aves de Gaza mientras se encontraba en uno de los campos de su kibutz. Los grupos terroristas del enclave están realizando actualmente una masiva maniobra militar. El incidente se produjo durante un periodo relativamente tranquilo y en medio de intensos esfuerzos por lograr un alto el fuego estable y duradero tras 11 días de enfrentamientos en mayo. En octubre, el primer ministro Naftali Bennett anunció el plan estratégico del gobierno para la mejora demográfica y el desarrollo tecnológico de los Altos de Golán. Para lanzar el plan, los ministros del gabinete llegaron el domingo a una reunión semanal especial del gabinete en el kibutz Mevo Hamá, donde aprobaron un plan de desarrollo por valor de 1.000 millones de shekels para impulsar el crecimiento demográfico de la zona, o sea, duplicar en los próximos años el número de personas que viven en el área. El objetivo del plan es aumentar la población de las áreas regionales de Golán hasta unos 100.000 habitantes entre 2022 y 2025. Los Altos de Golán albergan actualmente unos 53.000 habitantes en 1.200 kilómetros cuadrados, entre los que encuentran 27.000 judíos, 24.000 drusos y un pequeño grupo alautita de 2.000 personas pertenecientes a una rama religiosa de Islam sita, entre los que se encuentra la familia gobernante de Siria, los Assad. Diplomáticos y militares rusos debatirán con Estados Unidos el próximo mes sobre las garantías de seguridad que Moscú espera de Washington, declaró el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov. Lavrov hizo estas declaraciones, entre otras cuestiones de política exterior, en una detallada entrevista transmitida en directo por el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores de Moscú. El jefe de la cartera añadió que las conversaciones tendrán lugar después de las vacaciones de Año Nuevo ruso. El primer día oficial de trabajo en Rusia en 2022 será el 10 de enero. El 26 de diciembre, la OTAN anunció
que el secretario general Jens Stoltenberg había propuesto convocar una reunión del Consejo OTAN-Rusia para el 12 de enero, cuando se celebre en Bruselas el Consejo Militar de la Alianza a nivel de jefes de Estado Mayor. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Moscú dijo que había recibido la propuesta y que la estaba estudiando. En todas las provincias de Alemania se han introducido restricciones epidemiológicas para frenar la propagación de la variante Omicron del coronavirus. La nueva norma más importante limita en 10 personas la asistencia en eventos familiares u otro acto privado si están vacunados contra el nuevo tipo de coronavirus o tienen un caso confirmado de contagio. Se cierran indefinidamente los locales nocturnos, se cancelan los actos multitudinarios, incluidas las competiciones deportivas sin público presencial, y se prohíben las reuniones y los fuegos artificiales en lugares públicos en Nochevieja. Las nuevas restricciones se suman a las ya existentes para los no asegurados que tienen prohibido el acceso a eventos comunitarios en interiores y a comercios minoristas, a excepción de las tiendas de artículos básicos. El número de nuevos casos registrados de coronavirus en Australia ha vuelto a aumentar de forma significativa, según el total registrado por las autoridades sanitarias en martes, con una muerte atribuida por primera vez a la variante Omicron. Las autoridades informaron el lunes de 10.269 nuevos casos de contagio y un total de 5 muertes, pero también destacaron que el número de personas hospitalizadas sigue siendo bajo. En cuanto a la muerte causada por Omicron, la víctima era un residente de un hogar de ancianos en Nueva Gales del Sur, que también padecía otras enfermedades. El creciente número de casos también ha provocado un aumento significativo del número de personas en cuarentena, lo que ha provocado un descenso en varios sectores como el transporte aéreo y el ocio, ya que muchos trabajadores se han visto obligados a confinarse. Y finalmente, por el tiempo, el día de Año Nuevo, soplarán fuertes vientos del noreste con fuerza de vendaval en algunos lugares. La previsión es de cielos parcialmente nublados a parcialmente soleados con probabilidad de chubascos. Fuertes vientos traerán un aire inusualmente suave a la zona. Las temperaturas máximas diurnas rondarán los 8 a 13 grados. En nombre de la redacción de ETV, les deseamos un feliz año nuevo. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyerpresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre a indiqué que les premiers vaccins contre le coronavirus étaient arrivés en Hongrie il y a un an. Dans son message vidéo, István György a précisé que l'administration des vaccins avait commencé le jour même de l'arrivée des premières livraisons et que depuis lors, plus de 15 millions de vaccins avaient été administrés en Hongrie. Il a rappelé qu'au début de la campagne de vaccination, il n'y avait pas assez de vaccins disponibles. Il avait donc fallu établir un ordre bien réfléchi pour savoir qui pouvait se faire vacciner quand. Il y a un an, la campagne de vaccination a commencé auprès du personnel de santé et des résidents des maisons de retraite, puis s'est poursuivie auprès des personnes âgées, des personnes souffrant de maladies chroniques, des policiers, des militaires et des employés des écoles avant de passer aux tranches d'âge de moins de 60 ans. Il a souligné que grâce aux achats des vaccins du gouvernement, la Hongrie a été le premier pays de l'Union européenne à atteindre un taux de vaccination de plus de 50%. Le ministère des Ressources humaines a souligné que le gouvernement valorisait et reconnaissait les travailleurs du secteur culturel
ce qui s'est traduit par une importante augmentation des salaires. Dans un communiqué publié sur la page Facebook du gouvernement, Miklos Kashler a rappelé que dès le 1er janvier, les travailleurs du secteur culturel bénéficieraient d'une augmentation des salaires de 20%. Il a précisé que l'objectif de cette augmentation était de contribuer à l'efficacité de l'activité des travailleurs culturels et de soutenir la rétention des professionnels dans le domaine de la culture. Le ministre a souligné que le gouvernement hongrois considérait le renforcement de la culture comme une priorité. C'est prouvé par le fait que la Hongrie occupe pour la 4e année consécutive la première place parmi les États membres de l'Union européenne en termes de part du BIP consacré aux dépenses culturelles au PIB, a indiqué Miklos Kashler. Mercredi, un employé israélien d'une entreprise civile mandatée par le ministère de la Défense en train d'effectuer des travaux d'entretien sur la barrière frontalière de Gaza, commandée par le ministère de la Défense, a été légèrement blessé à la jambe par des coups de feu. Des soins médicaux lui ont été dispensés sur place avant qu'il soit transporté à l'hôpital Barzilai de la ville d'Ashkelon. En réponse à l'incident, les forces de la défense israéliennes ont riposté par des tirs d'artillerie en direction des postes du Hamas dans la bande de Gaza. L'armée a également ordonné aux agriculteurs d'évacuer les champs près de la frontière jusqu'à nouvel ordre. Selon les rapports palestiniens, au moins 4 postes vides ont été détruits et 3 agriculteurs ont été blessés dans la partie et de la zone. Et selon la chaîne 13, l'employé a probablement été blessé accidentellement par un chasseur d'oiseaux à Gaza alors qu'il se trouvait dans un champ appartenant à un kibbutz. Les groupes terroristes de l'enclave mènent actuellement des exercices militaires massifs. L'incident s'est produit au cours d'une période relativement calme alors que des efforts intenses sont développés pour parvenir à un cessez-le-feu stable et durable après les 11 jours de combat au mois de mai. En octobre, le Premier ministre Bennett Naftali a annoncé un projet de gouvernement stratégique avec pour objectif ultime la croissance démographique et le développement technologique du plateau du Golan. Pour lancer le plan, dimanche, les ministres sont arrivés à une réunion gouvernementale hebdomadaire spéciale au kibbutz Mevochama, situé sur place, approuvant un plan de développement de milliards de shekels pour stimuler la croissance démographique de la région et doubler ainsi la population de la région dans les années à venir. Le plan vise à augmenter la population du plateau de Golan entre 2022 et 2025 pour atteindre 100 000. Le plateau du Golan compte actuellement une population d'environ 53 000 habitants sur 1200 km², dont 25 000 juifs, 24 000 druzes, un petit groupe de 2000 alaouites qui appartient à l'islam chiite, comme les Assad, famille dirigeante de la Syrie. Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a indiqué que le mois prochain, les diplomates et des responsables militaires russes discuteraient avec leur homologue américain des garanties de sécurité que Moscou attend de Washington. Entre autres sujets de politique étrangère, M. Lavrov a parlé de cette question dans une interview détaillée diffusée en direct sur le site internet du ministre des Affaires étrangères de Moscou. Le ministère a précisé que ces consultations auraient lieu après les vacances du Nouvel An russe. En Russie, le premier jour de travail officiel de 2022 est le 10 janvier. Le 26 décembre, l'OTAN a indiqué que son secrétaire général, Jens Stoltenberg, avait proposé que le Conseil OTAN-Russie soit réuni le 12 janvier, date à laquelle une réunion du Conseil militaire de l'OTAN rassemblant les chefs d'état-major se tiendrait à Bruxelles. Le ministère des Affaires étrangères de Moscou a indiqué que la proposition avait été bien reçue et que son examen était en cours. Des restrictions épidémiologiques ont été mises en place dans toutes les provinces d'Allemagne pour ralentir la propagation du variant Omicron du coronavirus.
Parmi les nouvelles règles, la plus importante indique que 10 personnes minimum peuvent participer à un événement familial ou à un autre événement privé à condition qu'elle soit vaccinée contre la COVID-19 ou qu'elle ait la preuve d'avoir contracté la maladie. Les boîtes de nuit ont été fermées jusqu'au nouvel ordre. Les événements rassemblant un grand nombre de personnes ont été annulés. Les compétitions sportives se dérouleront donc sans public. Le soir du Nouvel An, les rassemblements et les feux d'artifice sont interdits dans les lieux publics. Les nouvelles restrictions complètent celles qui s'appliquent aux personnes non vaccinées. Ces dernières se voient interdire l'accès dans les événements communautaires organisés à l'intérieur et dans les magasins du détail, à l'exception des magasins proposant des produits essentiels. Selon une récapitulation faite mardi par les autorités sanitaires en Australie, le nombre de contaminations à la COVID-19 a de nouveau augmenté de manière significative. Le variant Omicron aurait causé la mort d'un patient. Lundi, les autorités ont signalé 10 269 nouveaux cas de contamination et un total de 5 décès. Elles ont également souligné que le nombre de patients hospitalisés restait faible. Concernant le décès causé par le variant Omicron, les autorités ont précisé que la victime était un résident d'une maison de retraite de l'État de Nouvelle-Galles du Sud qui souffrait également d'autres maladies. La hausse du nombre de cas a également entraîné une augmentation significative du nombre de personnes confinées, ce qui a conduit à une baisse d'activité dans plusieurs secteurs, notamment dans le transport aérien et l'industrie du divertissement, dans la mesure où un grand nombre de travailleurs étaient contraints de s'isoler. Et finalement, pour le météo, le jour de l'an sera marqué par un vent de nord-est vif, par endroits tempétueux. Le soleil jouera à cache-cache avec des nuages. Les averses épars sont prévus. Le vent fort apportera dans notre région de l'air inhabituellement chaud. Les températures maximales évolueront entre 8 et 13 degrés. Au nom de l'équipe de rédaction d'ETI-TV, nous souhaitons une bonne année à nos spectateurs. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.etitv.com o www.broyerpress.com. Muchas gracias por su atención. Y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. החיסון נגד נגיף הקורונה הגיע להונגריה לפני שנה, כך אמר מזכיר המדינה של משרד ראש הממשלה. אישטוון גיאורגי אמר בסרטון, ביום שבו הגיעו המשלוחים הראשונים החל מתן החיסונים, ויותר מ-15 מיליון חיסונים ניתנו בהונגריה מאז. הוא הזכיר שלא היו מספיק חיסונים בתחילת תוכנית החיסון, ולכן היה צריך להגדיר סדר חיסונים. החיסונים החלו לפני שנה עם עובדי שירותי הבריאות ודיירי בתי אבות, ולאחר מכן המשיכו עם קשישים, חולים כרוניים, שוטרים, חיילים, עובדי בתי ספר וגנים ואנשים מתחת לגיל 60. הוא הדגיש כי הודות לרכישת החיסונים של הממשלה, הונגריה הייתה הראשונה באיחוד האירופי שהשיגה שיעור חיסונים של למעלה מ-50%. הממשלה מעריכה ומכירה בעובדי תרבות, והדבר מתבטא בתוספת שכר גדולה, כך הדגיש השר למשאבי אנוש. בהצהרה שפורסמה בעמוד הפייסבוק של הממשלה, הזכיר מיקלוש קסלר כי החל מה-1 בינואר יקבלו העוסקים בתחום התרבות תוספת שכר של 20%. לדבריו, מטרת העלאת השכר היא לקדם ביצועים תרבותיים אפקטיביים ולתמוך בשימור העובדים בתרבות. השר הדגיש כי ממשלת הונגריה רואה בחיזוק התרבות דבר עומד בראש סדר העדיפויות. זה מוכח על ידי העובדה כי זו השנה הרביעית ברציפות, הונגריה נמצאת במקום הראשון מבין המדינות החברות באיחוד האירופי מבחינת היחס בין הוצאות תרבות לתמ"ג, כך אמר מיקלוש קסלר.
עובד ישראלי של חברה אזרחית הפועלת על גדר הגבול עזה בהזמנת משרד הביטחון נפצע ביום רביעי קלות ברגלו לאחר ירי ופונה לאחר טיפול במקום לבית החולים ברזילי באשקלון. בתגובה לתקרית תקף צבא ההגנה לישראל את עמדות הצבא של ארגון הטרור חמאס ששלט ברצועת עזה באש טנק. הצבא גם הורה לחקלאים לפנות את השדות הסמוכים לגבול עד לנקידת פעולה נוספת. לפי דיווחים פלסטינים לפחות 4 עמדות ריקות נהרסו ו3 חקלאים נפצעו בחלק המזרחי של האזור. לפי ערוץ 13 ככל הנראה העובד נורה בשוגג על ידי צייד ציפורים בעזה כשהיה בשדה באחד הקיבוצים. קבוצות הטרור במובלעת עורכות בימים אלה תרגילים צבאיים מסיביים. התקרית התרחשה בתקופה שקטה יחסית ובתוך מאמצים אינטנסיביים להשיג הפסקת אש יציבה וארוכת טווח לאחר הלחימה שנמשכה ב-11 במאי. באוקטובר הכריז ראש הממשלה בנט נפתלי על טיוטת ממשלה אסטרטגית שמטרתה העליונה היא צמיחה דמוגרפית ופיתוח טכנולוגי ברמת הגולן. כדי להתניע את התוכנית הגיעו שרי הממשלה לישיבת ממשלה שבועית מיוחדת ביום ראשון בקיבוץ מבוא חמה בשטח ואישרו תוכנית פיתוח במיליארד שקלים להגברת הצמיחה הדמוגרפית של האזור, הכפלת אוכלוסיית האזור בשנים הקרובות. התוכנית שואפת להגדיל את אוכלוסיית רמת הגולן בין השנים 2022 ל-2025 לכ-100,000. רמת הגולן מונה כיום כ-53,000 תושבים על 1,200 קילומטר רבוע, בהם 27,000 יהודים, 24,000 דרוזים וקבוצה אלווית קטנה של 2,000 איש השייכים לאסלאם השיעי. אליהם שייכת גם משפחת אסד, המשפחה שולטת בסוריה. דיפלומטים רוסים ופקידי צבא ידונו עם ארצות הברית בחודש הבא באילו ערבויות ביטחוניות מצפה מוסקבה מוושינגטון. כך אמר שר החוץ הרוסי סרגי לברוב. לברוב דיבר על כך בין היתר בנושא מדיניות החוץ ברעיון מפורט ששודר בשידור חי באתר משרד החוץ של מוסקבה. ראש המשרד הוסיף כי ההתייעצויות התקיימו לאחר חופשת ראש השנה הרוסי. ברוסיה יום העבודה הרשמי הראשון בשנת 2022 הוא 10 בינואר. ב-26 בדצמבר הודיע נאטו שהמזכ"ל ינס סטולטנברג הציע לכנס ישיבת מועצת נאטו רוסיה ב-12 בינואר. אז תתקיים ישיבה של המועצה הצבאית של הברית ברמת הרמטכ"לים בבריסל. משרד החוץ של מוסקבה הודיע כי קיבל את ההצעה והוא שוקל אותה. הגבלות אפידמיולוגיות הוצבו בכל מחוזות גרמניה כדי להאט את התפשטות וריאנט האומיקרון של וירוס הקורונה. על פי הכלל החדש והחשוב ביותר, עד 10 אנשים יכולים להשתתף באירוע משפחתי או אירוע פרטי אחר אם חוסנו נגד הסוג החדש של מחלת נגיף הקורונה או אושר כי כבר עברו את המחלה. מועדוני הלילה נסגרו, אירועים המוניים מתעכבים ולכן תחרויות ספורט נערכות ללא קהל והתכנסויות וזיקוקים במקומות ציבוריים אסורים בערב השנה החדשה. ההגבלות החדשות משלימות את אלה שפגעו בלא מחוסנים, כמו למשל שנאסר עליהם להגיע לאירועים קהילתיים מקורים ומחנויות, למעט חנויות המספקות הספקה בסיסית. מספר הזיהומים החדשים שנרשמו בנגיף הקורונה באוסטרליה עלה משמעותית שוב, על פי סיכום של רשויות הבריאות ביום שלישי, עם המוות הראשון עקב וריאנט האומיקרון של נגיף הקורונה. הרשויות דיווחו על 10,269 זיהומים חדשים, ובסך הכל 5 מקרי מוות ביום שני, אך גם הדגישו שמספר המאושפזים בבית החולים נותר נמוך. בהקשר למוות שנגרם על ידי האומיקרון, נאמר כי הקורבן היה דייר בבית אבות בניו סאות' ווילס, שסבל ממחלות נוספות. הגידול במספר המקרים הוביל גם לעלייה משמעותית במספר האנשים בהסגר, מה שהוביל לירידה במספר מגזרים, כולל תחבורה אווירית ותעשיית הבידור, שכן רבים מהעובדים שם נאלצו לבודד את עצמם. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. ביום הראשון של השנה החדשה חזויה רוח צפון מזרחית חזקה ולעיתים סוערת. חזוי מזג אוויר בעיר עד מעונן משתנה עם גשם מדי פעם. רוחות חזקות יביאו הקלה בקור. הטמפרטורות בשעות היום חזויות להיות בין 8 עד 13 מעלות. בשם מערכת HTTV אנו מאחלים לכל הצופים שלנו שנה אזרחית טובה ומוצלחת. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, htv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.